Hello guys, it's me, Krisha. And finally, karon day nga adlaw kay amo nang pangaligo sa ako ang mga friend. Dili na jud siya drawing. Anyway, nihapit day ko ani sa palengke kay nagpalit kog isda para naapod mi sugba-sugbahon sa dagat. Duha day ka isda akong napalit guys ug iapila na pud nako og mga lamas para sa sawsawan. Human og palit, nagbiyahe na dayon mi ani padulong sa boarding house sa among friend. Kay didto na mi manukad. Unya, ulan-ulan pa gyud ni guys pero bahala na. Dili na jud mapugngan kay tagsa ra matinuod among plano. Pag-abot sa boarding house sa among friend, gihinluan lang sa dayon namo ang isda para diretso nagsugba pag-abot sa dagat. Ug naghiwa na pud ay ko daan dira sa mga lamas. Paghuman og prepare sa mga dalhonon, nagprepare na pud mi ana padulong sa dagat. Pag-abot sa dagat, nangita dayon mi og kaplastaran, unya nagdala di ay mi ana og trapal para pando. Kay aron pud dili mga basa among mga dala. Ug daghan pud ay lamok diri sa among naplastaran guys. Ang lamok busog na, kami gipanggutom na. Paghuman og taod sa trapal, amo sa dayong gihinluan ug among gipanguha ang mga bato tapos giplaster na dayon namo among mga dala. By the way, ang dagat day ana nga time kay hunas pa so mauto wala sa mi naligo. Ug nagsugod na day pud mi og haling ani guys kay magsugba nami. Kana lang sa guys for part 1 kay naa pay part 2.